Halo teman-teman. Wow teman-teman, ada mainan lumpur teman-teman. Wow, sangat lumpur teman-teman. Wow teman-teman, lihat ada topeng teman-teman. Wow, keren sekali teman-teman. Ayo kita kumpulin ya teman-teman. Wow teman-teman, ini besar sekali. Wow, mainan topeng. Nah teman-teman, ayo kita mencari air bersih teman-teman. Nah teman-teman, ini sudah ada air bersih teman-teman. Wow, bulldozer teman-teman. Wis, mainan hewan teman-teman. Wow, hewan badak. Excavator. Mobil Molen teman-teman. Mobil Balap. Mobil bus teman-teman. Wow, truk pasir. Wow, mobil box teman-teman. Keren. Wow, mobil derek. Nih teman-teman, mainan topeng. Wow, keren sekali teman-teman. Ini topeng apa ya teman-teman? Wis, topeng Power Ranger. Keren. Wow, kereta api teman-teman. Mobil tayu. Mobil box teman-teman. Wow, pemadam kebakaran. Wah, mainan topeng. Wis, keren sekali teman-teman. Wow, mantap. Ah teman-teman, mainan topeng terakhir. Wow, topeng full teman-teman. Mainannya sudah bersih semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.